पादरे आघात लागिले मनीष चलिबा शिखी जाए आउ जेबे मनरे आघात लागे मनीष बंचिबा शिखी जाए। ओम विष्णवे नम। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसी आज राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिरो राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिरो पंचांग। आज 2025 जुलाई मास 23 तारिख उड़िया श्रावण मास 8 दिन बुधवार कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि जहाँ रात्रि 1:39 पर्यंत रहुची। तापरे अमावास्या तिथि आरंभ होउची। आज आद्रा नक्षत्र जहाँ अपराह्न 5:25 पर्यंत रहुची। तापरे पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होउची। आज मिथुन राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5:21 रे। सही बली सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:21 रे। आज जोगिनी रहिछि दक्षिण दिगे रात्रि 1:39 परे, जहाँ कि जोगिनी ऐशान कोणरे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि कन्या राशि व्यक्तिंकर। घात 12 रहिछि जहाँ कि कर्कट राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर जहाँ कि अपराह्न 5:25 परे एक पाद पुष्कर दोष लागिबो। फल रहुछि वंशहानि। आज चतुर्दशी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि बीरी। आज धर्मकृत कार्य रहिछि जहाँ कि चतुर्दशी उपवास तत्सहित बेढ़ा परिक्रमा करिवे। आजिर शुभ वार्ता, जदि आपण धला पेचा घर उपरे बसिला किंबा घर भितरे पसिला बा रास्ता उपरे देखिले यह अत्यंत शुभ फल होता है। किंतु आपण जदि कला पेचा देखुचंती ताहा अशुभ फल होता है। तेणु आपण माने यह देखिले निश्चित सावधान हो जांतु। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 8:30 रु दिबा 10:04 मध्य रहिछि, जहाँ कि काल बेला। सही भली दिबा 11:38 रु दिबा 1:30 मध्य रहिछि राहु काल सहित 12 बेला। तेणु राहु काल, काल बेला एवं 12 बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहाँ प्राप्त रु 8:05 मध्य रहिछि शुभ बेला। सही भली दिबा 3:26 रु जहाँ कि अपराह्न 5:16 मध्य रहिछि शुभ बेला। सही भली सूर्यास्त रु जहाँ कि संध्या 7:27 मध्य रहिछि शुभ बेला। सही भली रात्रि 9:26 रु रात्रि 10:59 मध्य रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहाँ चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिंक विषय। मेष राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे आपण आगकु बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुछि। विरोधी माने आपणकर कार्यकलाप को निश्चित तीक्ष्ण करके अनेइबे, किंतु आपण तांकु मात देई निजर लक्ष्य स्थले पहुंचीबार पूर्ण सुजोग रहुछि, जहाँ मेष राशि व्यक्तिक भाग्य चक्ररु जणा पडुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति पूर्वरु अटकी जाइतिबा कार्य मध्य सफल करिवे। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति आज चाकरी संबंध कार्य गुडी को निश्चित दृष्टि आकर्षण हबो। तत्सहित राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा मेष राशि व्यक्ति निश्चित निजर कार्य आगक बढ़िबा सहित निजर प्रतिष्ठा जाहिर करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज इंटरव्यू एग्जाम थिले निश्चित सेथिरे सफलता पाइबे, जहाँ आपणक भाग्य चक्ररु जणा पडुछि। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज उत्तम युग रहुछि। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानंकर आज प्रेम बहुत आगकु बढ़िबो। उत्साह भरा कथावार्ता करिबा सहित नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित आज परिवार वर्ग बंधु वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार उत्तम युग रहुछि मेष राशि व्यक्तिंकर। आज मेष राशि व्यक्ति
ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦାନ ପୁଣ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ସମୟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କିଛି ଅପଚୟ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବଢିପାରେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଟିକେ ସଂଯମତା ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରୀତି ଭଲ ରହିବ। ନହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଅପ୍ରୀତିକର ଭାବନା ଆସି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି। ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନିଜକୁ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଆଗକୁ ବଢିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମୋସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଥିବାରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମହା ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହୋଇପାରେ ଯାହାକି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ଥିବ ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି ଯାହା ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି।
नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपनकु संपूर्ण सहयोग करूछंती। आदि पूर्वरु करिथिबा परिश्रमर फल प्राप्त करिवे। तत्सहित अर्थ मध्य संचय करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि मिथुन राशि व्यक्तिंकर। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर जाकि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज निश्चित समाधान होबार रास्ता बाहरी जाई पारे। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाकि 1। भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करंतु एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य को आपण को धैर्य सहकारे करिवार आवश्यकता रहिछि। कौनसी कार्य को अस्थिरता आदु रखी कार्य करंतु नाही। विशेष करी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू कर्कट राशि व्यक्ति दूरता अवलंबन करंतु। आज दैनंदिन कार्य रे किछि कार्य गुड़िक त्रुटि होई पारे, विलंब होई पारे, जहा पई आपनकर मानसिक स्थिति अस्थिरता देखा देई पारे। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे कार्य करूछंती विशेष करी उपरस्थ कर्मचारी अनुसार कार्य करंतु, कारण आज आपनकर कार्य त्रुटि कार्य चाप बढ़ी पारे, जहा पई आपण भलो अस्थिरता रही पारंती। यह प्रति सचेतन रुहंतु। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज मन को स्थिर रखिबा पई किछि प्रवचन आध्यात्मिक कार्य रे नियोजित रखंतु, तेबे जाई आपण धीरे धीरे सफलता आडको अग्रगति करिवे। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति विशेष करी चाकरी संबंधर कार्य गुडी को आपण को जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो सेतिरे सफलता पाइबा टिके निराशपण देखा देई पारे। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति आपणकर प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती टिके भलो संबंध रखिबा पई चेष्टा करंतु, कारण आपणकर अहंकार भावना जुगु निज भितरे जहा कि संपर्क खराब होबार चांस रहउछि। तेबे कर्कट राशि दूर यात्रा करूथिले आपणको किछि भलो सुयोग बा कार्य सफलता जुग रहुछि। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य गुडी को स्थिरता अवलंबन करंतु, जहा आपणको पई भलो हेबो। व्यापार वाणिज्य रे आपण आकस्मिक भावे अधिक लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि, जहा आपणको भाग्य चक्र रु जणा पड़ि। तेबे नूतन व्यापार वाणिज्य आज निष्पत्ति नियंतु नाही, जहा आपणको पई भलो हेबो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या अनेक प्रकार खराब होबार चांस रहुछि, जहा आपणको भाग्य चक्र रु जणा पड़ि। तेणु निजर स्वास्थ्य प्रति पूर्ण सचेतन रुहंतु। पूर्वरु जदि स्वास्थ्य समस्या जो थिबो ताहा केमिति पुनरावृत्ति न हेबो यहा प्रति ध्यान देले आज दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2। भाग्य रंग धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 70% साथ दउचंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य क्षेत्र रे आपण सफलता पाइबार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज समय अनुसार समस्त प्रकार कार्य होबा सहित दैनंदिन कार्य गुडी को आपण उत्साह सहकारे करिवे। तत्सहित आज सिंह राशि व्यक्ति गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को पूर्ण सहयोग करूछंती। ऑफिस जनित कार्य रे जदि सिंह राशि माने जड़ित थिबे आज महा आनंदर दिन होई पारे। प्रत्येक कार्य आपण को सहयोग करिवे एवं सहकर्मी माने आपण को अनेक प्रकार सहयोग करिबा सहित कार्य प्रशंसा पाइबार उपरस्थ कर्मचारी ठारू पूर्ण जुग रहुछि, जहा सिंह राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर कार्य जहा कि पदोन्नति होबार बा पदोन्नति क्षेत्र रे किछि संभावना रहुछि। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति आपणकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे अनेक मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर इंटरव्यू एग्जाम थिले आपणकर भाग्य आज 2 गुणित रहिछि, जहा कि समस्त क्षेत्र रे आपण सफलता पाइबा सहित प्रेम संबंध रे जदि जड़ित अछंती आज अनेक प्रकार मधुर संपर्क बढ़िबो, जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पड़ुछि। तेबे आज नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई पूर्ण सुयोग रहुछि सिंह राशि व्यक्तिंकर एवं परिवार वर्ग एवं आपणकर बंधु वर्गक सहित भल संबंध रहिबो, जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पड़ुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज जेकोसी कार्य पई जदि दूर यात्रा करूछंती विशेष करी अर्थजनित क्षेत्र रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि एवं व्यापार वाणिज्य रे आपण 2 गुणित लाभ पाइबा सहित नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई पूर्ण सुयोग रहुछि ग्रह मानकर। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर
ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କରିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଆସିବ, ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ। ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହବ ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ବା ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ବା ବଡମ୍ବା ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଂଯମତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା, କାରଣ ନିଜ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି। ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଫାଟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅର୍ଥ କାହାକୁ ଧାର ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଠିକ ରହିବ ବା ଖରାପ ନ ହବ। ଯଦି ଅଧିକ ଖରାପ ହଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ବଢିପାରେ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଅନେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ତେବେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଭାବନାକୁ ଟିକେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5।
भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दौचंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को समस्त नूतन कार्य ठारू दूरता अवलंबन करने सहित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। तत्सहित आज बिछा राशि व्यक्ति समस्त कार्य आपण विफलता जुग सामना करने को पड़ पारे। कार्य त्रुटि आसीपे जहाँ मानसिक स्थिति अस्थिरता देखा दे पारे। तेरे तुला राशि व्यक्ति आज कार्य गुड़िक निजक संयमता निहाती आवश्यकता। समस्त सहित भल संपर्क रखु। तत्सहित आज बिछा राशि व्यक्ति आपणकर ऑफिस जनित कार्य जो माने जड़ित अच्छा कार्य त्रुटि आसीपे एवं कार्य चाप बढ़ी पारे जहाँ आपण अवहेलायुक्त रही पारती एवं उपरस्थ कर्मचारी गाली शुणिबार पूर्ण जुग रहुछि। तेणु यह प्रति निश्चित बिछा राशि व्यक्ति सावधान रहिबा सहित आपण राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुछन्ति बिछा राशि व्यक्ति निश्चित धैर्य सहकारे कार्य करंतु। कहा सहित जहाँकि जुक्तितर्क कलह ठारू दूरता अवलंबन करने सहित आपणकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र टिके स्थिर रखिले आपणको पई भल हेबो। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज विफलता जुग अनेक प्रकार रहुछि। तेणु इंटरव्यू एग्जाम थिले आपण टिके निजको संयमता बा यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज नूतन प्रेम क्षेत्र में आदु उत्तम दिन होई न पारे। जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निज भितरे अनेक मनांतर जुग रहुछि। तत्सहित परिवार वर्ग एवं आपणकर बंधु वर्ग सहित किछि मनांतर जुग रहुछि। तेणु आवश्यक स्थले बिछा राशि व्यक्ति माने चुप रुहंतु जहाँ आपणको पई भल हेबे। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार क्षति जुग सामना रहिबार जुग रहुछि। तेणु आपण निश्चित यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। तेबे दूर यात्रा करुले बिछा राशि व्यक्ति आज विफलता मध्य सामना करिबार जुग रहुछि। तेणु यह प्रति सचेतन रहिबा सहित व्यापार वाणिज्य रे आपण विफलता जुग रहुछि। तत्सहित आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या बढ़ी पारे। पूर्व जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आहुरी द्विगुणित होबार अनेक चांस रहुछि। आज बिछा राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही 3। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दौचंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्ति विषय। धनु राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य आपण निश्चित सफलता हासिल करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। दैनंदिन कार्य आपण आगकू बढ़िबा सहित नूतन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण संपूर्ण सहयोग करूछंती। तेबे आज धनु राशि व्यक्ति आपणकर कार्य कौशल संपूर्ण भिन्न हेबो एवं समस्त को दृष्टि आकर्षण करै पारे एवं समस्त आपणक ऊपर खुशी रहिबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहाँ आपणक भाग्य चक्ररु जणा पड़ुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर उत्साह द्विगुणित हेबो। आपणकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करिबा सहित उपरस्थ कर्मचारी आपणकू जहाँ की प्रशंसा करिबार अनेक चांस रहुछि। आज धनु राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुछंती अनेक प्रकार आपणकर मान सम्मान वृद्धि होबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहाँ आपणक भाग्य चक्ररु जणा पड़ुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो आपण निश्चित अनेक प्रकार लाभ फल प्राप्त करिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निज भितर मधुरता अधिक देखा दवा सहित नूतन प्रेम वार्तालाप करिवार सुजोग रहुछि। तत्सहित आज जहाँ की धनु राशि व्यक्ति परिवार वर्गों सहित मध्य हस खुशी रे कटिबा सहित बंधु वर्गों सहित आज आपणकर भल संबंध रहिबो जहाँ आपणक भाग्य चक्ररु जणा पड़ुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित धनु राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आज निश्चित नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपनको सहयोग करूछन्ति पूर्ण दृष्टि रे। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज आपण जहाँकि अर्थ मध्य संचय करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति पूर्वरु करिथिबा परिश्रमर फल प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज निश्चित समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आपण आज मानसिक स्तर रे मध्य पूर्ण सुस्थ रहिबे। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 1। भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछन्ते।
एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण निश्चित आगक बढ़िबा सहित कार्य गुड़िक निश्चित सफलता प्राप्त करिबार उत्तम युग रही। आज कार्य बहुत आनंदित रही पारंती जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुछि। विशेषकर आज मकर राशि व्यक्ति ऑफिस जनित कार्य निश्चित उत्साह एवं प्रत्येक कार्य समस्त को दृष्टि आकर्षण एवं कार्य आपन सहयोग मिलबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य आगक बढ़िबा सहित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपन को साथ देउछंती। आज मकर राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे मध्य आगक बढ़िबार पूर्ण सहयोग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति जहा कि इंटरव्यू एग्जाम थिले निश्चित आशा अनुसार सफलता मिलबार सुजोग रहुछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज आपनकर नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई विशेषकर पुरुष माने महिला सहित अधिक संबंध रहिबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपनक भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे मकर राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आज आपनक पई एक अति आनंदर दिन कहिले अतृप्ति हबो नाही। आज मकर राशि व्यक्तिंकर जहा कि परिवार वर्ग एवं बंधु वर्ग सहित भल संबंध रहिबा सहित विशेषकर स्वामी स्त्री सहित भल संबंध रहिबार उत्तम युग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य जो माने जड़ित अछंती निश्चित आशा अनुसार लाभ प्राप्त करिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा जदि करूछंती निश्चित से दूर यात्रा रे आपण सफलता पाइबे एवं शत्रु माने आज पराजित हबार पूर्ण सुजोग रहुछि। जो माने आपण को विभिन्न प्रकार समस्या रे पकोथिले आज निश्चित समान को आज आपण पाने दबार उत्तम युग रहुछि। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज निश्चित समाधान हबार अनेक चांस रहुछि जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 7। भाग्य रंग आपण बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य गुडे को टिके धैर्य निहाती आवश्यकता। धैर्य सहकारे जदि कुंभ राशि व्यक्ति कार्य परिचालना करूछंती तेबे जाई समस्त कार्य रे आपण सफलता प्राप्त करिवार उत्तम युग बनै पारे। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज टिके गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित आपणकर कार्य कौशल को टिके परिवर्तन निहाती आवश्यकता रही। ऑफिस जनित कार्य रे त्रुटि आसी पारे तेणु यहा प्रति धैर्य रखंतु। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति जदि आपण राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूछंती निश्चित आपणकर आज मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज विलंब युक्त कार्य रहुछि तेणु यहा प्रति निहाती ध्यान दबार आवश्यकता रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति जो माने प्रेम दुनिया रे जड़ित अछंती आज निश्चित आपणकर संपर्क किछि अप्रीतिकर खराब युग रहुछि बा निज भितरे मनांतर युग रहुछि तेणु यहा प्रति निहाती कुंभ राशि व्यक्ति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज नूतन प्रेम वार्तालाप पई उत्तम युग होई न पारे एवं परिवार वर्ग बंधु वर्गक सहित किछि कुंभ राशि व्यक्तिंकर मनांतर युग रहुछि। तेबे किछि जदि कार्य रे आपनकर युक्ति तर्क होई पारे तेबे आपण आवश्यक स्थले चुप रुहंतु जहा आपनकर संबंध भलो रखिबो। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे निश्चित लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। अनावश्यक खर्च ठारू किंतु कुंभ राशि व्यक्ति आज दूरता अवलंबन करंतु। आपणकर योजना अनुसार जदि व्यापार वाणिज्य करिवे निश्चित सफलता पाइबे किंतु नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति आज दूरता अवलंबन करंतु जहा आपणक पई भलो हेबे। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर पूर्वर जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज वृद्धि होबा सहित आज मानसिक स्थिति अधिक अस्थिरता देखा देई पारे जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे कुंभ राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य संख्या रही जहा कि 6। भाग्य रंग आपण कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज निश्चित निजर कार्य प्रति टिके संयमता निहाती आवश्यकता रहिछि। दैनंदिन कार्य रे अनेक समस्या आसी पारे त्रुटि आसी पारे निज भीतर संपर्क खराब होबार चांस रहुछि। झगड़ा कलह आसी पारे जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेणु मीन राशि व्यक्ति यहा प्रति निश्चित सावधान रहिबा सहित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू
ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ସଂଯମତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ବଢାମି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ନିଜ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯଦି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ତ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଠିକ ରହିବ ତାହା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ତାକୁ ନାସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।